Aku mau cerita nih guys. Hari ini aku dapat 3 paket sekaligus, tapi aku tidak tahu siapa pengirimnya guys. Coba aku pikir dulu guys, kira-kira siapa ya guys? Kalau bapakku bukan, mamaku apa lagi? Siapa ya guys ya? Ada telepon, aku angkat dulu ya guys. Ada apa kak? Oh kakak ya rupanya. Yang ngasih kakak tau. Ya makasih ya kak. Ya Allah makasih ya. Oke, aku unboxing ya kak. Makasih banget ya kak. Bye. Guys, ternyata yang ngirim kakakku guys. Aku kira bom. Aku nggak berani buka. Kalau gitu aku berani buka. Yuk kita unboxing guys. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, like, and share ke teman-teman kalian ya. Yuk kita unboxing guys. Lupa mau nunjukin paketnya. Aku tunjukin ya guys. Ini paket 1, ini paket 2, dan ini paket 3 guys. Besar bukan? Nah yuk guys, kita unboxing sekarang. Aku ambil yang pertama dulu ya guys, yang paling kecil. Penting ya guys. Kotak besar ini isinya apa ya guys? Aku buka dulu. Isinya apa ya guys? Kita sabar ini ya guys. Guys, guys, gotta get up, stop wasting time. Yeah, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. I hate all this overthinking. The more I scream, the more I'm kamera wifi guys. Wow, keren banget sih guys. Lanjutin lagi ya guys. Jelas ya guys. Ini adalah kamera wifi. Bagus kan guys. Ini
udah jelas belum? Udah jelas ya. Lengkapannya apa saja ya guys? Wow, begitu lengkap ya guys. Guys, ini ada holdernya guys. Ya kan? Ini ada holder, ya kan? Holder yang berbeda jenis ya guys. Ini masih kurang jelas. Jelaskan namanya guys. Ada skrupnya komplit ya guys, kelengkapan holdernya. Wow, holdernya banyak sekali guys. Lihat, ini holder, ini holder. Guys, masih kurang jelas. Sekali lagi, ini ya guys. Kalau ada yang kurang tahu, tadi di komen ya guys. Ini USB guys. Lihat guys, lumayan panjang kan? Wow, baterainya kecil sekali guys. Ini baterai guys. Masih kurang jelas. Ada straps guys. Lihat kan, ini bisa aku pasang di helm aku. Nanti dipasang di sini ya guys. Dipasang di helm aku. Ini petunjuknya guys. Lihat guys, cara pakai ya guys. Pasang di sini aja. Pasang ntar ya guys. Yuk kita buka paket yang kedua. Guys. Putar dulu ya guys. Paket yang kedua, yaitu ini guys. Kalian penasaran? Langsung kita buka. Kita buka ini ya guys. Tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. I hate all this overthinking. Kalian mau tahu nggak isinya apa? Aku liatin sedikit ya. Coba kakak, ini apa? Kalau penasaran, ayo kita buka. Guys, aku penasaran banget nih sama kotak ini. Isinya apa ya guys? Wow, ternyata isinya ini guys. Lihat guys, ini bila kena sinar matahari, dia akan bisa bergerak guys. Bagus kan? Yuk kita buka. Ini guys, ini namanya solar robot guys. Ini guys, rangkaian guys. Kira-kira bisa berapa ya guys? Isinya kira-kira penampang surya, ada gear, terus apa ini guys? Terus yang ini aku nggak tahu isinya guys. Ini ada buku, manual bukunya guys. Nanti aku mau baca biar pintar guys. Ini ada rangkaiannya banyak guys. Kecil-kecil ya guys, rangkaiannya jadi pusing guys, unik banget. Coba lihat, kuning, ada yang putih. Sulit banget guys rangkaiannya.
aja ada manual tuh. Lihat, main tebel ya guys. Apa nanti aku baca. Yuk guys, langsung lanjut paket yang ketiga. Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling fearless. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance. Not the life I want to live, I want to take it all. Standing tall, fear outweighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Ini guys, frekuensinya 24 guys. Frekuensinya 24 guys. Jadinya kita bisa main bareng-bareng tanpa ada perbedaan frekuensi. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance. Not the life I want to live, I want to take it all. Standing tall, fear outweighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Nih guys, ini asli loh guys. Besok aku mau main ke lapangan ya guys. Oh iya, aku kan punya kamera. Ini bisa aku pasang di sini guys.
Ya guys, itu keren kan? Ini nanti pasang di sini ya guys. Sampai nanti bisa lihat mana-mana ya guys. Videonya bisa memanjat gunung, setnya asli, ada kameranya guys. Gak sabar ingin mencobanya guys. Nanti tungguin aku untuk mencoba mainan ini ya guys. Ya guys, udah dulu ya guys video dari aku. Aku nanti akan review mainan ini dengan kameranya guys. Asli lebih seru. Ya udah guys, sekian dulu ya guys. See you on next video. Bye bye.